Mayong hapon, ano ng Butuan On News Update sa Butuan City Public Information Office. Gipangunahan ni PRO 13 Regional Director Police Brigadier General Marshal Mariano Maestrado IV ang paghatag og pasidungog sa Butuan City Police Office ug sa lokal nga panggamahanan sa Butuan tungod sa ilang padayon nga kontribusyon sa kalinaw, kahapse ug kaayuhan sa mga Butuanon. Ila ang BCPO isip Best Police Office tungod sa padayong serbisyo ug dedikasyon sa pagmentenar sa kalinaw, kahapse ug seguridad sa dakbayan. Gipasidunggan usab ang LGU Butuan tungod sa padayong suporta niini sa mga inisyatibo sa kapulisan, timailhan sa lig-on nga partnership tali sa lokal nga gobyerno ug PNP sa pagpanalipod sa katawhan o sa paglambo sa usa ka malinawon nga komunidad. Mismong si Vice Mayor Ray Desiata ang midawat sa pasidungog alang sa LGU Butuan samtang sa BCPO Acting City Director Police Colonel Restituto Lacano Jr. ang midawat sa award alang sa Butuan City Police Office. Gipasidunggan usab ang Butuan City Mobile Force Company nga gidawat ni Force Commander Police Lieutenant Colonel Randy Azote tungod silang disiplinado ug epektibong operasyon sa pagpanalipod sa mga Butuanon. Ang mga pasidungog gihimo ato sa PNP Day celebration ug flag raising ceremony sa Camp Rafael Rodriguez, Butuan City, nga nagpakita sa panaghiusa sa LGU ug kapulisan alang sa kaayuhan sa katawhan. Og makatong update ng adlaw alang sa mga updates, follow and like ang official Facebook page, Instagram o subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Naghang salamat ug dalaygon ang Dios.